Sa ganyan seaside, ma'am? Seaside? Seaside. Unahan? Ma'am, ga-vlog rabbit ako, ma'am. Ma'am, naka-subscribe ka na yung Radyo CG, ma'am. Nakay 1,000, nakadaog ka 1,000. Ay, familiar ko pero Naka-subscribe ka sa YouTube ah. familiar ko kayo. Nakoy lang kita niya. I-check ko na, i-check sa YouTube. Nakailot? Ulo. Uy, sayang nga. Uy. Kini mo ba? Ay, marag nakafollow ko sa Facebook. Oh, pero sa YouTube mo 1,000 nanta. Ah, sige lang ma'am, ma'am, i-subscribe niya ko kay nakay chance makadaog cellphone niya. Tagaan lang di ka pang snack. Okay ra? Ah. O say course, ma'am. STEM. Ay, senior high school mo. Ah, senior high school. Sige, shout out kisa nga ni ma'am. Rian Lane. Okay, pangbahon lang ni ma'am. Ma'am Rian Lee, taga-asa mo ka? Ay, kaya sa taas. Ah, mambaling ra. Oh, Sige. mambaling. God bless mo niya. Tarong mo tag-eskwela.